Hello everyone, I'll be creating a Java program about buffer reader. So first, we will create a buffered reader class. Buffered reader. Okay. So as you can see, nag-error siya, so need na to siya import. So guman buhat tag object name, so BR for short buffered reader. So at pag guman na to na, need create na po tag new buffered reader. Tapos, ito yung object sa ating parameter. New file. Tapos, you can see nag-error siya. Ato na po siya import atong file reader para ma-read niya ang sulod sa atong file. So, according sa diri sa atong parameter, need na to i-butang tong file name na to. Kani file. Tapos, desktop. Wow. So atong sulod sa wa is kaning this is the first line, so mo dapat ni ang ma-output dito let's copy the let's copy the path. Pwede ra gyapon nato na siya idali shift control shift C. Yan. So sa akong isa ka video, just to make sure nga double backslash siya. Error man na siya. Okay, so you can see nag-error na po siya. Need unreported exception file na po an exception. So need na to mag-throw og exception. Yan. So kung guman na to we need to create string data para kanang data mo na siya ang sulod sa atong string file object name readline method. Gamit ang readline method kay makaread ra ni siya og one line at a time. So manana let's create mag-declare na ta og print para ma-print ang kuan sa data. Okay. For example, let's try this. This is the my first line. Line is as data. Okay, so as you can see, imported okay, so nag-error na po siya. So kinan ang kon sa data is ang atong ayaw. Okay, close, okay. Okay, so wala na siya error, so let's try it na run. Okay, my first line is this is the first line. So as you can see mo ni atong first line sa atong file. O, diba? That's all. Thank you.